Yan. Lalagay sila ng additional na pampatibay para hindi masyadong malag yung cantilever natin. Yan yung precast. Dudugsungan yan para sa precast yung ginagawang scaffold na yan. Disc jack ulit yan. Disc jack to disc jack lang. Pampatibay. Hindi kasi pwedeng maghanger kasi wala kang paghahangiran, mataas yan. Kaya disc jack to disc jack lang. Nasa loob, nandito lang sa loob ang pundasyon. Konting level lang. Yan. Tapos mamaya hahapitan na yung disc jack dyan.